मत no, 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 no. तू छाड़ लो छाड़ तू छाड़ तू छाड़ आज्ञा ये होछुनी मिस रंगवती माने दारिंगबाड़ीर प्रथम स्त्री से कि जानि पाले ना दारिंगबाड़ी के वीडियो कंटिन्यू देख सड़ा पोड़ा मुहा भाभी आगु बाहा आ घरे टिके राणी हेकी रही राणी तो दूर कथा टिके शांति बसी हो किए आओ मोर सेवा करी बोलो बापा ये होछुंदी मिस कनकलता माने दारिंगबाड़ीर सेकंड स्त्री तथई जानि पाले ना देखुंतु यार पिता सखिया सभी पाई लीलो मो बोपा नानी कौन एत सकाल सकाल आज गीत बोलुछ कौन काली राति किसी घटिछि कि बारी खिया एठु जल्दी जीबू ना नहले तोर से जो पस्तिका गुडा भारी सेडी फोपाड़ी देबी नानी लो जाउजी जाउजी काहे तो सकाल डरु गाड़ी करतुआ सळा बासन माजी माजी मो हाथ रा कळा पड़ी गलाई लोक सुबिलानी गोटे हाडू Mano si porra ta joldi aso muson katu rilu gasa buanati tati pai lesa betri joldi asine ja no la ke chi pai wani आलो आलो काली सापित्री अमावास्या नहीं मो बाप घर तो किसी आनिबेनी छड़ा बाड़ी खिया को बाहाली जे सब हस गुजी मोर छड़े नेला आज आसु बाड़ी खिया आलो 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 काली तो साबित्री अमावास्या मु तो पूरा भूली जाइथिली लो मो बोपार तो केही आसीबेनी बाड़ी खिया गोटा संभाळर बळ नाही सेथिरे दीटा धरी आसी कि भल बाई उठी धरी पळी आसीची हाय रे मो फटा कपाळ बाड़ी खिया आसु आज तार दिन को मोर दिन आज मगुसुरे लो मगुसुरे तते बोतल देवी मिस्टर दारिंगबाड़ी आज्ञा या नाटा सीना दारिंगबाड़ी किंतु ये प्रकृत ओडिशार नंबर 1 घोड़ा मधुआ देखु ये आगु कौ कांड कर कला बाकाड़ी देवी कला घोड़ा धरी काउंटर को बुलाई सड़ा के गरम होची बे टंटी टंटी पूरा सुखी गलानी ता संग एटा शीश गलानी तो आम आमर जाऊँ फास्ट पानी टे पी देखा अच्छी पानी उसी गला ए रंगवती ए कनकलता ए पानी टे धरिक आसल बहुत जोश गलानी सड़ा कि ना पाई जन ना रंगवती आउ जन ना कनकलता आमर सड़ा बोधे कौन सुनील कनकलता भिडियो देखिए बोधे बहुत जन्म कर देचे कि ना पाई सड़ा हे सड़ा जहाँ भी हो पानी टे धरिक आस रे जल्दी आस एई नियो पानी अरे ग्लास रे पानी कहीं देवता हेलो पति परमेश्वर पानी पीबा हाँ पीबी ए हाँ चाइले भल लगी पानी पियाई देबा चल बाड़ी खावा भल पानी पियाई बाड़ी खिया ए मदर रे मदर बाड़ी को पी था हाँ की हुए माइक ना भाई ले सा पानी ग्लास ना मांगे ले हेले मत पानी हांडे तेरा बात कर दे ले हाँ
ଏକାଥରେ ନିଶା ଛାଡିଗଲା। ମୁଁ ମଣିଷ ନା ତୋରାଣୀ ଖାବଳଗା। ଓଏ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏଠିକି ଆସିଲ। କଣ ହେଲା? କାଲି କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଜାଣିଛି। ଦେଖ କହିଲ କାଲି କଣ? କାଲି କଣ ଜାଣିନ? କାଲି ଆମ ମଦ ଦିବସ। ବାଡ଼ିଖିଆ ମଦରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛୁ, ଗୋଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବଳ ନାହିଁ, ଦିଟାକୁ ଆଣିକି ଫେଇ ଫେଇ ହଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଶହେ ଟଙ୍କା ତ ମଦ ଟିକେ ପିଇବି। ନମସ୍କାର ନା ମୋ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରୁଥିଲା? ବାଡ଼ିଖିଆ ମତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣିଛୁ, ଯା କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଫଳମୂଳ ଧରିକି ଆସିବୁ। ବାଡ଼ିଖିଆ ରହ ଆଜି ତା ବେଳକୁ କୁତୁ କୁତୁ ହଉଛି, ମୋ ବେଳକୁ ଦେଖି ହଉଛି। ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କଣ ହେଲା ଜଲ୍ଦି କହ, ମୋର ସେପଟେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବାଡ଼ିଖିଆ ତା ସହିତ ଯାହା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହଉଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ହେଇଠି ମନେ ରଖିଥା, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିବୁ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେଇ ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ନା ସେ ଝାଡୁକୁ ଦେଖିଛୁ, ଝାଡୁ କୁତରା ହେଲେ ତ ପିଚାକୁ ପିଟିବି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର। No, 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 no. ଫଳ ତ ଆଣିବି, ନିଶା ତ ଛାଡିଗଲା। ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପେଗ ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ଯିବି ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଆଉ। Oh, no, 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 no. ମାଇକିନା ମତେ କହିଲା ଦୋକାନ ଯା ଫଳମୂଳ ଧରିକି ଆସ। ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲେ ତ ପଇସା ସରିଯିବ। କଣ କରିବି? ପଇସା ସରିଗଲେ ମାଲିକ ବି ପଇସା ପାଇବନି। ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବାଇରୁ ଫଳମୂଳ ନେଇଛି, ପଇସା ସରିବନି, କିଛି ହବାନି। ହଁ ଯାଉଛି। କି ବଢିଆ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ରେ। ଯାଉଛି। କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କୋଉଠି କଣ ପଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଶଳା, ଏଇ ଶଳା ଆସିକି ମଧୁଆ ଆମ୍ବ ଚୋରଉଛି ଆଉ। ରହିଥା। ଶଳା ତୁ ମାଡ ବେ, ପୋଡୁ ବାଡିଲା ଭଳିଆ ବାଡେଇଲା ଆଉ। ଆମ୍ବ ତ ହେଲାନି। ଯାଉଛି ଏଠୁ ପଣସ ପୁଣି ଚୋରି କରିକି। ସୁନ୍ଦରିଆ ପଣସ ହେଇଛି ପୁରା, କି ସୁନ୍ଦରିଆ ପଣସ। ହଁ ମୁଁ ମାରିନା ପୁରା ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। No, no, ମାଇକିନା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଫଳମୂଳ ମାଇକିନା ସାବିତ୍ରୀ ଯାଉଛି। ଫଳ ଆଣିଲା। ହଁ ଆଣିଛି, ଗାମୁଛାର। କାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଦେଖି କଣ ଆଣିଛ? ରହଲୋ, ମୁଁ ଆଗ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗ କହିଥିଲି ଲୋ। ମୁଁ ଆଗ କହିଥିଲି। ତୁ ଛାଡେ।
ଆଲେ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହେଇছিল ନାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଥିଲ। କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ ମୋରି ପାଇଁ साला साबित ना कैमरा जल्दी मत तू एडा जल्दी